Ada enggak? Tuh, Enak betul. Nah, pedas. kumaha. Apanya? Cabai jablay. Oh gitu. Heeh. Nih menunya ada sate, sate goreng, Kedepet, gulai, Gulai goreng. gulai goreng. Ini gulai, ini gulai, Tahu goreng. sate, Tahu goreng. tahu poci. Nah, Peci. iki apa jenenge? Kejo. Kejo. Tah hangat sok mangga atuh. Sok sak. Taruang taruang saya bener. Ayah. Hmm. Kawarat.